वालेकुम गाइस, देखें बच्चे लूडो खेल रहे हैं और हया भी लूडो खेल रही है, मिनाहिल भी और हैरी भी लेटा हुआ है और टिकटॉक देख रहा है। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। शाम का टाइम हो चुका है और हम इनके बाबा का वेट कर रहे हैं, फिर आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे हम लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी देर गपशप कर ली जाए। आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि हमारे माशरे के लिए का एक अहम रुकन है। समझ लें कि अक्सर औक़ात इंसान ये नहीं समझ पाता कि ये सही है या गलत है। तो माय डियर, बात ये है कि कुछ पिछले ज़माने की में जब लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा करते थे तो तब लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमने सेपरेट होना है, या मतलब इस तरह की सोच भी आते आते 10 साल लग जाते थे। इंसान ये सोचता ही नहीं था। इवन जब रिश्ता किया जाता था किसी घर में तो ये सोचा जाता था कि वहाँ फैमिली के इतने मेम्बर हैं, सब मिलकर रहते हैं और अच्छा ख़ानदान है, एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई तनहा नहीं रहेगा। तो यही सोच के वो यानी कि उस सिस्टम में जाते थे या रिश्ता करते थे लोग। अगर कोई कमाता है तो भी ठीक है, अगर नहीं कमाता तो भी सोचते थे कि घर वाले हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, ज़मीनें हैं या जायदाद है और सब की बराबर है तो इट्स ओके। तो उन घरों में सबसे जो बड़ी बात होती थी वो ये होती थी कि वो जो भी जो घर का बड़ा फ़र्द है, ये कि जो दादा या दादी या नाना है, मतलब जो भी है, वो सारा सिस्टम चला रहा होता था। पैसे फाइनेंशली तौर पे मतलब सारा कुछ उन्होंने करना होता था। घर का खाने का खर्च, कहीं शादी ब्याह पे जाना है तो ये सारे सिस्टम उनके हाथ में होते थे। तो बाकी घर वालों को इस चीज़ की टेंशन ही नहीं थी होती। उसने अरेंज करना है, वो कहीं से भी करे, कैसे भी करे। अगर किसी की शॉपिंग करवानी है तो वो भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो सारी बहुओं को या बेटियों को या बेटों को बराबर पैसे दे और शादी की शॉपिंग करवा दे, ईद की करवा दे या सीज़न की करवा दे। तो ये उनका सारा होता था। तो वो लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे, साथ में खाना खाते थे, बड़ों की बात मानते थे। इवन जो घर का बड़ा होता था उसके आगे कोई बात नहीं था करता, उनको इज़्ज़त करना आती थी। और एक तरफ से वो बहुत बड़े फ़ायदे की बात ये भी होती थी कि उनके बच्चे भी आगे रिश्तों को समझते थे, वो भी इज़्ज़त करना जानते थे, एक दूसरे से मोहब्बत रहती थी। इवन चच्चों के तायाओं का बच्चों को अपने बहन भाई समझा जाता था। कज़न्स का लफ्ज़ तो अब आया ना, तब तो बहन भाई होते थे। तो लेकिन इस्लाम के लिहाज से देखें तो ये सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब जब ज़ाहिर है बच्चियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं तो पर्दा है। लेकिन फिर भी पिछले ज़माने में आज से कोई समझ लें कि 30, 35, 40 साल पहले यही सिस्टम हुआ करते थे। घर के जो बड़े फर्द होते थे वो सारे घर का सिस्टम चलाते थे और बाकी सारे लोग उन्हीं की खुशी में खुश होते थे। इवन किसी की ज़रूरत ही नहीं थी होती कि उनके आगे कोई बात करे। और वो भी बराबरी का मतलब कि वो बहुत इंसाफ पसंद होते थे, सबको बराबर रखते थे और उन्होंने एक सिस्टम चलाया होता था घर में जिसको सब लोग बहुत पसंद करते थे। पर आजकल ये सिस्टम नहीं चल सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लड़की भी पढ़ी होती है, लड़का भी पढ़ा होता है, दोनों जॉब करते हैं और वो यानी कि ये सब यानी कि वो ये सब मैनेज नहीं कर पाते। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि अब लोगों में मोहब्बत नहीं रही, अब लोगों में वो प्यार नहीं रहा। दूसरों के बच्चों का अपना बच्चा नहीं समझते। बहन भाइयों में बचपन से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, शादी तक तो बात ही नहीं जाती। तो अब ये सिस्टम अगर किसी के घर में चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ जस्ट लड़ाइयाँ और झगड़ों के अलावा कुछ है। एक दूसरे के दिल में बग्स लिए लोग बैठे हैं, पता नहीं चलता कौन किसका दुश्मन है। इवन न्यूज़ में आए रोज़ ये खबर छपती है किसी ने किसी का कत्ल कर दिया या किसी ने किसी को मार दिया। तो ना तो लोग वहाँ वैसे रहे हैं, ना इंसाफ भी वैसा रहा है। जो बड़ा है वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, ना उनकी कोई इज़्ज़त करता है। इवन उनको बेचारे को इवन वो वाला सिस्टम ही नहीं रहा, डर ही नहीं रहा बड़ों का। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ना वो तो हमारे बच्चों का हुआ है। जब हमने इन रिश्तों से दूर किए ना, हमारे बच्चों में इज़्ज़त कम होगी। वो वाली इज़्ज़त नहीं करते अपने बड़ों की जैसे वो पहले किया करते थे। वैसी मोहब्बत नहीं है उनके आपस में जैसे कि पहले हुआ करती थी।
ایون ہم ترس جاتے ہیں کہ یار یہ آپس میں بیٹھے آپس میں بات کریں، 4 5 10 منٹ بچے آپس میں بیٹھے نا تو لڑائی کر کر کے ان کو پاگل ہو جاتے ہیں. بٹ میں نے ذرا میں نے بھی دیکھا ہے، ہم ایون ہمارے ابو تھے، تایا ابو تھے، تو وہ ایون دادا بننے تک ان میں اتنی محبت تھی کہ میرے فادر جو تھے، جو چھوٹے تھے، تو وہ جو بھی کام کرنا ہے وہ تایا ابو سے پوچھنا ہے یا ان سے مشورہ لینا ہے، ان کے بغیر کوئی کام ادھورا، ان کا ہر کام ادھورا تھا. تو ایون وہ تھپڑ بھی مارتے تھے تو وہ چپ کر کے ہنستے رہتے آگے سے. تو میں سوچتی تھی کہ کتنا پیار ہے ان میں. بٹ اب ایسا نہیں ہے. اب تو لوگ چھوٹے بچوں کو بھی عزت نفس کی پڑ جاتی، جی میری عزت نفس مجروح ہو گئی ہے اگر اس کو کوئی بات کہہ دی جائے تو اب یہ سسٹم تو چل نہیں سکتا. اور جن گھروں میں یہ سسٹم چل رہا ہے وہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہیں، مجبوریوں میں ساتھ رہ رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بہو ایک دوسرے سے جلسی میں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہیں. بچیوں کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، پیدا بعد میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بہن بھائی نہیں کزنز ہیں. تو اس طرح سے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اب تو یہ سسٹم چلانے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ سسٹم چلتا ہے. اور جہاں پہ چل رہا ہے وہ مجبوری کے تحت لوگ رہ رہے ہیں، اور لوگوں نے گھروں کو جہنم بنایا ہوا ہے. بچے سیکھنے کی بجائے ذہنی مریض بن رہے ہیں. ایون وہ بڑھ ہی نہیں پاتے، ان کی گروتھ ہی نہیں ہو پاتی. اور یہ جو ہمارے معاشرے کا یہ سب سے بڑا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے. جو پچھلے لوگ جو کچھ رہ گئے ہوئے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ یہی سسٹم چلے، مگر اب یہ سسٹم نہیں چل سکتا کیونکہ لوگوں میں محبت نہیں رہی، وہ بات نہیں رہی، اعتبار نہیں رہا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتی ہیں، چوریاں کرتی ہیں. پہلے یہ نہیں تھا ہوتا کہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھی ہیں، کمائی کی تو اپنے، ایسا نہیں تھا ہوتا. پہلے لوگ کماتے تھے، جتنا بھی کماتے تھے، جو بھی پیسہ ہوتا تھا وہ اپنے بڑوں کو دیا جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں. اب اگر کسی فیملی میں یہ سسٹم چل رہا ہے تو وہ جسٹ دماغی مریض بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے. بہویں علیحدہ سے رو رہی ہیں، بیٹیاں علیحدہ سے رو رہی ہیں، ساس سسر علیحدہ سے رو رہی ہیں. اور بہتر اس ایسے جھگڑے اور ایسی لڑائیوں سے اور ایسے ذہنی مریض بچے پڑھ نہیں پا رہے، یہ سارے سسٹم کو اب مزید خراب کرنے کی بجائے اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو سیپریٹ کر دیں. ان کو جیسے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاریں، یا تو پھر پچھلے والا سسٹم رانج کریں اور لوگوں کو ذہنی مریض ہونے سے بچائیں. بڑوں کی عزت نہیں کر رہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے مطلب ہر کسی کی اپنی اپنی تربیت اپنے لحاظ سے اپنے بچوں کی کرنا چاہ رہے ہیں، تو گھر کے کام نہیں کر رہے. تو اس طرح سے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اب لوگ وقت سب بدل چکا ہے. تو ماحول کے مطابق بدلنا بھی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جو ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر تو آپ کو مطلب اگر کوئی گھر کا بڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ ٹائم سے ہی یہ سارا سیٹ اپ ہو جانا چاہیے. پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان بچوں نے ساتھ میں رہنا ہے کہ نہیں، بلکہ رہ ہی نہیں سکتی آج کل. بچپن میں 10 12 سال کا بچہ ہوتا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پچھلے زمانے میں ایسا نہیں تھا ہوتا. بچے بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اپنی سے کیا چیز ان کو دے. اب تو کہتے ہیں کہ چھین لی جائے. تو اب یہ سسٹم مجھے نہیں لگتا کہ چل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میری بات میں کچھ برا لگے یا کچھ اچھا لگے تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اور پلیز شیئر، لائک اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.